ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони ҳамешагии канали Далеру Сел. хушомадед ба канали мо. дар ҳамин аввали имзо мо якчандта мошинро аз ҳар як нуқтаи Торисton қабул кардем. ба шумо пешниҳод мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо хона, мошин, замин, квартира, техника, компания, офис, аппаратур доред, метавонед сураташро ба ҳамроҳи маълумоташ равон кунем. мо дар видео баъдан иншоалло рекламаш мекунем, шумо да фурӯхта метавонед. бачаҳои азиз, аз ҳама шумо хоҳиш ҳамон лайкҳои бепула монен, ба канал подписатсия кунед, шуби аз навораи баъдина бохабар шавед. мо ҳар рӯза ҳар хел мошинро пешниҳод мекунем барои шумо. дар комментария нависед бачаҳои азиз, ба шумо аз кадом маркаи мошина зиёдтар лозимай, мо ҳамонро ба навор мегирем, барои шумо пешниҳод мекунем, кори шуморо осон мекунем. якгара дастгирӣ мекунем, видеонаворро поделиться мекунем, то охир тамошо кунем бачаҳои азиз. лабои хеле мошина мондагием. ҳама каса ба пеш мегзарем ба эълони мошинаи рӯза. мегзарем ба якум эълони рӯза. Opel Vectra ки айни ҳол дар душанбе аст, бо нархи 33000 сомонӣ фурӯхта мешавад. солиш 97. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. фақат як дард дорам мега, мошина мегирен, краскаш мекунен, баъд қонуни қоидааш хатм мешавад, мегири ҳай мекунӣ мегардӣ. вариантҳои алишӣ дорад, бо ягон каравани соз боша, агар мақсад иваз мекунӣ мошина мега. дорои 4 баллони 70-80%, аккумулятораш навай, документ дорад. хулоса ҳама тарафа қонун қоидаша. моторшам масъалаш бад нестай, тенҷи бадай. моторш 1.6 литр, коробкаш механика. солиш 97, сӯзишаш бензин газа бача азиз. ай касе ки мошина мехара, бо усто барава амхимода қайд кардан соҳиби мошин ки касое ки мошин харастен, агар мисол бовар накунед, усто хат бием, мошина бигирем бирем. ай бо занг занед, шах кунем. чаро ина ҳам масъала лайк бинен конкретни кадоме медорем, я лайк амон далши видеоро тамошо кун. деюм мошини фурӯшӣ Opel Vectra A дар душанбе аст, бо нархи 15000 сомонӣ, сӯзишориш танҳо гази холия бача азиз. ҳолати мошин бад нест, срочно сундар кора мега, моторша нав кардагаен, як чашкаш варид дора, масалан мақсад як та чашкаш варид доштааст, документаш буд читага, харидор аниқ занг занам, боз муомила мекунем мега. хел қайд кардан ки велик хаё занг назанед, зангават карда интересоват накунед бачаҳоз мега, срочно харидор занг зана, чахчах кунен, бо муомила мекунем. солиш 90, моториш 1.6 литр, коробкаш механика. хайр рақамҳои соҳиби мошина мемонем дар ҳаминҷа 559 56 66 63. занг занед, нашоти нархи чахчах кунен. мошинча ҳолаташ хубай, дар кузов сидан. солиш 90, 15000 сомонӣ. оха пулам несте бача азиз. сеюм мошин дӯстон азиз, Mercedes-Benz V124 ки дар комментария ман хонда бародар нависам, хел мошин монен. дар душанбе бо нархи 59000 сомонӣ фурӯхта мешавад. ҳолати мошин бад нестай, конкретни, ҳама тарафа как вагонай. солиш 94, сӯзишбош дизел. моториш DVD автоматика. мошина мешини худаш мерава шерина. мошин тоза ҳай, бе камбудӣ, ҳуҷҷатҳо 4 моҳи дига дорад. касе мехарад, номерош падарка гуфтам будам, хел қайд кардан. масъалаи даруни мошин тоза, хушик кушодай, қонуни қоидавӣ кардагиан. мошина мегири фақат айро 120 ҳай мекунӣ мераи бачаш. рақамҳои соҳиби мошина мемонем, занг занем, бо муомила кунен. мошинча дар душанбе аст. солиш 94, моториш 2 литр бача азиз. агар шумо хона доред, мошин, замин, квартира доред, сураташа бо ҳамроҳи маълумоташ бачаҳо равон кунем, мо иншоалло рекламаш мекунем, фурӯхта шумода метавонем. ина барои шумо Mercedes-Benz. марҳамат, занг занед, бо муомила кунед насоҳат нархаш. чорум мошини фурӯшӣ бачаҳо азиз, ВАЗ 2108 ки дар комментария бачаҳо мехостам барои шумо монда бина. дар душанбе бо нархи 10500 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишориш бензин газ. соҳиби мошин мода қайд кардан ки мошин 100% ягон дард надорад, солша аниқ кардагӣ нестем. мақсад ки ҷанастагаи 95, лекин аниқ намедонем ки 95 ё 96. коробкаш механика, моториш 1.6 литр. соҳиби мошин Акайлҷон, марҳамат, занг занед дар рақамҳои экранда 91 70 78 24. нашоти нархи бачаҳо чахчах кунен, бо муомила ҳам дора гуфтам. хулоса пулам мегирем, мерен, болои капот да мемонен, баъд як ба як чахчах мекунем, мошина мегирем, мерем бача азиз. эълони панҷум, ВАЗ 21099 дӯстон азиз, ёфтем дар душанбе бо нархи 9000 сомонӣ. ҳолати мошин хуб аст, аз рӯи видео дидестам, то заки хушрой, мо анака ай пеш дагилеси мо даравон мекунан. читаре ки мо да қайд кардам, мошин мега хубай, тенҷай савдо мешава.
با نرخ 9000 سومانی. سالش 10000 سال بچه عزیز. خیلی با زنگ زنین نشد نرخش معامله کنه از نام سلام رسونیم برادر ده ان شاء الله با یک گزارش ارزون میکنم. و از 21099 در دوشنبه است. کاروکا مکانیکا موتورش 5 لیتر سالش 2000 سال. رقم صاحب ماشین میونیم 901 20 50 25 زنگ زنین معامله کنیم. بورا دستگیری کردن فراموش نکنید بچه عزیز. همون لایک ها را مسئله شو بینین. در کامنتر نویسین شما دا هم ماشین های ما معقوله یا نه. ششم اعلان دیو نکسی با نرخ 19500 سومانی. ماشین در دوشنبه است. موتورش 1.6 لیتر. کاروبکش مکانیک سالش 95 سال. خیلی ماشین خراب زنگ زنین در رقم های روی اکرام ده معامله کنین. ماشین در حالت خوبه میگه موتورش نو کردگی کاروبکش مکانیکای کسی که میخره بچه عزیز همین نمره کش میگه پدرکش میکنیم. سفید خشتو ماشین درونش تازه 4 بالون 80-90 فایزه دارای حجت. زنگ زنین گفتن باز معامله میکنیم معلومات مفصله میگیریم. دیوانکسی در دوشنبه بچه عزیز. سالش 95. ماشین در طرف های سلطان کبیر در دوشنبه در تریتوری سلطان کبیر های. خیلی با زنگ زنه ماشین خرا رفته ماشین گیریم. رقم های صاحب ماشین 201 31 31 70. استنیاش هم توزه خشرای درون ماشین کشوده. نکسی سالوی 95 بچه عزیز. زنگ زنین ماشین خرین ما دایر رحمت بگین شید بچه عزیز. میگذاریم به هفتم اعلان این روزا. تویوتا کمری در همون کامنتر بچه‌ها می‌خواستن که ماشین کم تا خیلی نرخ بلندتر مانیم. اینا برای شما با نرخ 143000 سومانی تویوتا کمری در دوشنبه سالش 2011 سال. ماشین ما دا قید کردن که یوروپیسکی تنیروفکش سولونای ماشین نوای. تمام پروبرکه اصولا تیورا میگه. قانون قویده خطی داروی کاندیشنر پیچکا خب ایراباک مولتی رول همه طرفای خلاصه که اکومولاتورش هم نو موتورش نو خیلی نوه ده خلاصه پچکای 2011 سال. موتورش 35 لیتر اتوماتیکه. با کسایی که میخرین خطان با میفهمین چه خیلی معامله کنین چخ کنین قطع سوی بیش نشد نرخوش. درون ماشین تو زای خشروب کشود دروش الکتر پاکت سالونش کجای خشروی موسنز با معامله کنین خطان. پورتر خراب مرامت برای شما پورتر دموندم سویبش اکای شهرام در دوشنبه با نرخی 95000 سومانی. و کامنتر را خوندم یا برادرمون گفتن که پورتر مانن اینا برای شما دوستان عزیز 2 دانه پورتر بعدی با یک تا پورتر موندگیم تماشا کنید. هرچه حالتای ماشین خوبه هم ماشین یک ماه پیش گفتن از واگن فروردگان سالش 2012 سال شیرینه. برادرمون اکای شهرام ما قید کردن حالتی ماشین تنجی باده نوای خلاصه با نرخ 95000 سوم فروخته میشود. خیلی با از نام کانال ما گفتن ان شاء الله با یک گنسوم ارزون میکنم. کوزوفش کشودی خشوای خوندای پورتر ده بچه عزیز نوای زنگزه با چخ که نشدی نرخش تمامی کار بار خوجگی را میکنم بچه عزیز. برای تخته و شکل کشیدن به حد удобнее سودا کردن هم خوبه. دیم پورتر خوندای پورتر یک در دوشنبه با نرخ 65000 سومانی. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. در شهر دوشنبه می باشد. های با زنگ زنین نشد نرخ چخ کنین. رقمش هم میون در اینجا 939 22 11 76 معامله کنین ماشین چرا بریم بگیریم عزیز. در کامنتر نویسین بچه‌ها عزیز ما در ویدیو بعد نه کدوم ماشین را زیادتر مونیم برای شما با کامنتر را میخونیم همونش را زیادتر به نوار میگیریم برای شما پیشنهاد میکنیم بچه‌ها عزیز. خداوند همه شما را نگهبان باشه بچه‌ها عزیز. تا ویدیوهای بعد نه سربلند و آباد باشین. ما را دستگیری کردن فراموش نکنید بچه‌ها عزیز.
салом тамошобинони азиз, ба маълумоти шумо мерасонам ки ҳамин бародари мо архитектор ё лоиҳакаш мебошад. лоиҳаи ҳамаи намуди биноҳоро месозад. шумо замини ҳавлигӣ доред, аммо намедонед чӣ гуна хона созед ва ё мағозаву иншоотҳои дигар, пас ба ин бародар муроҷиат кунед. барои шумо лоиҳаи дилхоҳ иншоотро тартиб медиҳад. бародар қайд карданд ки лоиҳаи шуморо аз ташхиси экспертизаи давлатӣ мегузаронад ва 100% кафолат медиҳад. рақамҳои ватсапи бародар дар рӯи экран ҳаст. марҳамат, муроҷиат намоед.